Hello sinne ruudun toiselle puolelle. Se on tohtori 90 täällä ja nyt viimeistä kertaa tervetuloa The Walking Deadin viimeisen episoden pariin, joka kantaa nimeä Take Us Back, ja tämä on sitten viimeinen tuotantokausi, joten tästä sitten tämän jälkeen niin ei enää mitään Walking Deadia tule, ja tämä itse asiassa päättää Walking Dead-projektini, joten pidemmittä puheitta aloitetaan episodi. Last time on The Walking Dead. Since I can remember, Clem's always been there with me. She taught me to be careful, to be quiet, to be strong, to save the last bullet for myself, to kill people that try and hurt us, to show mercy sometimes. I always listen to Clem, always. But I've been thinking more. I don't know if she's right every time. She told me to shoot her if she got bit. That doesn't feel right. We're doing a lot of bad things to save our friends, to protect our home. And when Clem told me to shoot Lily, I got mad. So mad. I don't know what I feel anymore. I don't know if Clem knows either. But I remember all the rules. And the first one is never go alone. Ja näin tapahtui viimeksi. Ja tästä lähtee viimeinen jakso The Walking Deadia. Ja se päättyi räjähdysmäisesti. Ja kyllä Lily saatiin vihdoinkin pois pelistä. AJ:n toimesta. Ja mitäs nyt laivalle kävi, niin se nähdään nyt. Ja sori jos kurkkunen on... Oi, sinne meni hattu. Ja sori jos vähän pikkusen yskittää, mutta... ollut vähän pikkusen kuivahkoa. Ah, shit. AJ. Shift E. Sitten. AJ, you have to trust me. On the count of 3, let go and I'll catch you. Noni, sitten. Promise? Totta kai. Promise. Aim using mouse inside the circle. 1, 2, 3. Noni. Kiinni. Sorry, Clem. No. Tule. Oi, Noni, sattu. We need to find a way down. This ship isn't gonna stay afloat much longer. Joo, nyt on ehkä parasta lähteä. There. Sinne. Climb down from there. We have to get there first. Ja miten? Okay, we've got to jump. What? It's far. I know it's far, but it's the only way. Oh, nyt tulee kiire. You'll have to go first. You'll need a running start. I don't know, Clem. You can do it. You can do this. Come on, you can do this, AJ. Just run and jump. Niin. You got this. Run and jump. I got this. AJ, what do we do when we're scared? We have to think. We push through it. Niin. We don't let it take over. No, we don't. Niin. Siinä kuulit.
No niin, hyvä. Come on, Clem. Nyt muu vuoro. Ja nyt sit valmiina. Oh. Wow. Tippuu. Get to the pier. I'll meet you there. I'm not going to leave you. There's nothing you can do. I'll find a way there. Now go. Sit kiipeä ylös. Ja mä en tiedä kuuletteko te mun ääntä, mutta kun tää volat huutaa, niin mä oon perkeleesti. Noniin, sinne. Pikkasen hiljemmalle, noniin, nyt on hyvä. Kolmas oli vähän pikkusen kovalla. Wow. Ei vitti purata alas Walkereiden sekaan. Noniin, ei se pääs sinne. Noniin. Nyt sitten. Vauhtia. Jep. Shift E. Ja nyt sitten pois. Sinne metikköön. Wow. Wow. Siellä on jää yksi elo jäänyt vielä. Tässä nyt. Siinä. Sitten siitä. Noi. Jousi pysy tänne. Hyvä. Löit bolsteihin. Nyt sit. Nui, hyvä. Marlon's bow. One last fight. No niin, saatiin jousitut takas. No hyväksi toisen tänne. Tuli ilmeisesti viimeinen raiderikin. No niin, hyvä alku. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why. So I guess I'll keep gambling, lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Ja siinä oli viimeinen kerta, kun me näemme tämän intron. Katsotaan, mitäs seuraava jakso tuo tullessaan. Tai oikeastaan tämä jakso tuo tullessaan, kun tämä on viimeinen kerta, kun tämä peli pelataan eteenpäin. Kato. Walkeri. Kitty Louis. You made it! I'm really sorry about your tongue. But It's at so least good you're to still see you. alive. You have no idea how happy I am to see you right now. Ja Louisiltahan leikattiin kieli pois. Jaha. Taas vaelletti. Still no bitin varmaan. Mut sormi jäi. Okay. Yeah, my ass is a little singed, but I'm good. Tulta lähti sormi. I'm sorry about your finger.
I can't believe that worked. Lou. What happened to Minnie? I don't know. I lost track after the explosion. Clem! Jaha, lisää tuloa. Ja täällä on 2 muuta. Okei, raidereit. Lähtää pois täältä. Ei jäädä tappeleen. Noniin, nääkin on. Aasim ja Omar. There's more walkers than I can count. That explosion drew them right to us. Niin joo. Stay cool. We knew this would happen. We just have to get off this beach. Noniin, sitten me katsotaan. Use mouse to look for escape route. Tuolla olisi yksi. Look! I brought the cart around. Noniin, tolla päästään karkuun. Come on! We're getting out of here! Noniin. There's no end to these little shits. Put them down! Jaha. Ei, Willy. Wow, karku. Shit! Clem, do something! Mulla on jouskari, ei mitään hätää. Noin, siinä kuoli se raideri ja nyt sinä sitten. You! Jees. Noniin, hyvä. Noniin, Minikin on siellä. No! Get away from her! Noniin. Mini tappelee loppuun asti. Mut nyt on se kysymys, että luotetaanko me enää tähän. What's she doing? She's gonna get herself killed. No niin, sitä purtii. Sut on pakko päästä hengiltä. Oh my god. So sorry. We've got to break for it now! Everyone run for the cart. Mun on pakko päästä I'll toi stand hengiltä. to cover you. I'll be right behind you. The second I see an opening, I'll make a break for it. No niin, menkää te. Mä joudun ehkä varmaan tappaa ton Minin. Sitä purtii, niin I'll see you on the other side. Damn right. AJ, go with them. No, I'm staying with you. Thanks, kiddo. okei, no. AJ pysyy sit meidän kanssa. Kaiken varalta. Varmaan joudutaan antaa suojaa tuulta. Shoot the walkers, kyllä. Hullu. Sniperi. No Rubil, no sillä oli enää toi, noniin. Sä tuut kuolemaan, sillä ei voi mitään. Clementine! Fuck you! Jaha. Nyt tippu granaatti. Sokkaan irti. No noin nyt lähti. Kyllä mä tulen peräs vielä. No nyt se Mini hautoo kostoa. Mutta nyt sä oot kusessa. Your knife is missing. Aha. Jota me joudutaan näköjään juoksee. You cannot fight the herd. Jota juokstaa karkuun. Okei, sitä ei muuta kuin perään vaan. Escape. Noniin. Not a scratch. Tuu kautta. Hyvä. Noniin. Anna puukka. Kiitos. Noniin. Kiitoksia. Saatiin puukko takas.
Toisaalta tuossa tilanteessa mä olisin voinut tehdä niin, että jos yksi zombi olisi sattunut eteen, niin vaan potkasta jalkaa ja lähtee menee. No, päästiin ainakin sieltä pois, mutta Mini nyt hautoo kostoa. James. James! Ja James hän näki, että me ei tehty nyt niin kuin haluttiin. We have to move. Joo. Luolan sisään. We'll have to squeeze through there. We don't know where it goes. Valot päälle. We do know there's walkers in the other direction. But Move it, dummy! Niin. I saw his eyes when he did it. I saw the bloodlust in them. What are you talking about? Nothing. Go. Eli James ei ollut tyytyväinen siihen, mitä toi AJ teki sille yhdelle. Eli Lilille. Niin, eteenpäin. No niin. We're safe, but not for long. Onks valoa? Damn it. It's so dark in here. We can't move forward without a way to see. I'll figure something out. Mutta onks meillä Mega Torch? Okei, soihtu. Mitäs täällä on? Game Wall. Mitäs siinä on? Onks toi hiili? Perfect. Flint. Flint. Noniin. Need something to burn. Noniin, need something to burn. Elikkä... Alkaa vaan tulko sieltä läpi. Nyt vaan etsii jostain. No siellä on puuta. Wood pile. Damn it. It's all too wet to burn. Okei. Onko siinä alla? Siinä oli vielä jotain. Stick. Keppi. Okay. Nyt vaan joutuu... Just needs something to burn. Need something to burn. Elikkä onko täällä... Sitten... Kristallia. Kristalli varmaan palaa. Might look nice in our room. Just have to get home first. Aha, yksi collectible. No okei. Pretty. No kristalli. Something to burn. No täällä näyttäisi olevan jotain. Lelu. Another one. No niin, nyt löytyy taas kerättävä. Gotta get home before AJ can play with it. Niin, leikkisellä. Jos siinä korpsi. Ota siitä riepu. Lose the cauliflower. Left, try enough to burn. No niin, hyvä. Yes. Alright. Okay, good. Nyt vaan täytyy päästä yli Look, tosta. there's another tunnel over there. It's too far. We just gotta find something to help us cross. Eikö vois hypellä kivillä niin kuin Assassin's Creedissä? The walkers are getting closer. Just, Don't worry. hypitään Get kivistä. home before you know it. Find a way to cross. Mitäs kaikkea täällä nyt löytyy? Too far for us to jump across. Eli, Must be something we can use as a bridge. no tuolla ainakin näyttäisi olevan tollanen. Riittääkö toi? If I yanked that out of there, it would drift down the river and get caught in the rocks. Niin jos se... Work as a bridge. No. Työnnetään siihen ja katsotaan. Lähteekö irti? Se riski on otettava. Yes, hyvä. Okay, we just need to go across one by one, and then we'll move the rocks out of the way. Wow. Ei, hyvä James. Nyt yksi kerrallaan. Jos me poltetaan noin volkkerit. Nyt älä putoa. James pääsi. Uudestaan. Nyt sä palat siinä. Mutkin syttyy palaa. Ja nyt. Noniin, nyt Clem, mene. Noniin, mene. Hurry up, ennen kuin se... Oho, noniin, yksi polkkeri meni siitä, toinen menee siitä. Ja nyt sit loppupinnistys. Jump. Yes.
Moikka. Noin. Päästi ihan. Huhhuh. Sydän rupes hakkaamaan. Tässä tilanteessa. No päästi ainakin pois sit. Ainakin 2 collectiblea löytyi, mikä on hyvä asia. Mutta James ei ole nyt tyytyväinen siitä, mitä AJ teki sille Lilille. Mutta no mun käskystähän mä tein sen. Oli pakko ampua, ei voinut mitään. Tippukivi luola näyttäisi oleva. Kohtaan toi mennä palaa loppuun, toi soihtuu. Minne suuntaan nyt? Joo, tää on aikamoinen sokkelo. Älä vaan sano, että mä joudun nyt sitten... Siis mä oon niin huono näissä sokkelojutuissa. Vaikka logisesti sanotaan, että vasemmalla yleensä päästään hyvin perille. Mut yleensä se on oikea aina oikee. Noniin. Maski pois naamalta, ei tarvitse sitä enää. Alright, which way do we go? 10, do you see a light down any of these tunnels? James haluu puhua näköjään. You brought this on yourself, Mitä? but it's not too late. Let go! For him, at least. Petturi. Follow us, I sprain your ankle. Follow us after that, I break your leg. I won't let you take him. I won't let you make him a monster. Not any further. Clem! Shh. You're coming with me. What happened to not wishing anyone harm? It has its limits. You fell. Noniin. I'll kill you before I leave her. Petturi. You did this. You made him this way. You had him empty an entire clip into that woman's head. It was only half a clip. Is this what you wanted? A boy who only sees an answer at the end of a barrel. No Lili ansaitsi kuolla. Mä en voinut Tell me sille this is what mitään. you wanted. She deserved to die, and you know it. By his hand? In that way? I've seen what rage like that can do if it remains unchecked. Believe me, you don't want to see it with him. You told me you wouldn't let him become a killer. I liked it. AJ:stä on tullut asshole. I liked killing her. It made me feel strong. I don't care if it was murder. I don't care if it was anything. It felt good. Best feeling I've had in a long time. Mä sua on näin opettanut. Alvin Jr., that is not what I taught you. Not about how you feel, how you treat people, how you I'm think. teaching myself now. The wrong lessons. Says you. I taught you killing Marlon was the right thing to do. I never said anything about finding joy in it. AJ, you can't really believe that. Please, think about what you're saying. Stay out of this or I swear I'll claw your fucking eyes Neither out. of you are listening. Anyone that wants to hurt us should be dead. And I'm not sorry about it, and I'm not gonna feel bad about it. Just. AJ, You say you didn't teach me this, when you did. You always said surviving was the most important thing. Be strong, be brave, and if I can't stop the bad people from killing me, to kill myself first. Killing Lily made us safe. Mut nyt on Mini ja nyt James. There's nothing wrong with liking that. Mini on nyt enää sit siellä. Ja James on I nyt... can't listen to this. You think you can change him? Do it then. Talk to him. Yritetään nyt...
No en mä sua näin oikeasti opettanut. Se oli nyt ainoa keino selvitä tuossa tilanteessa. Lilin tappaminen kyllä nyt... No kyllä se nyt pahensi Jamesin tilannetta, I'm kyllä. not gonna stop, Clem. I'm not gonna let people that wanna hurt us just walk around. You can't tell me to stop and expect me to get it. No You can't survival tell me to isn't stop when anything. You know it just confuses me. I know this world is hard. For all of us. And for you especially. But there's more to it than just survival. Like what? Rule 1, never go alone. The very first rule is about how to survive. Where are the rules that are more important than that? Why aren't they first? And why are you just telling me now? You can't just make up new rules, Clem. It confuses me. Look, surviving is different around people. We're not on the road anymore. Things change with people. Rules change. What? Like voting? Yeah, sure, but that's just one of That them. rule almost got us killed. I need you to hear me, AJ. You can't talk like this about killing anyone. Even Lily. Vaikka mä käskin jo ampua sen, mutta... Me päästiin tosta. I've heard enough. It's obvious you can't teach him. Hei. Haluatko mennä omilles? Mene vaan. Get the fuck away from him! No fit. Listening. Ei näin. Oi vitun James. We hear you. You just don't understand who we are. I understand you. I've seen your kind. The world is full of you. I've been you. All you know is violence, death. He can live a peaceful life, but it's like you won't let him. It might seem hard to believe, AJ. I know it does, but listen to me. No one has to die anymore. Not humans, not walkers. James, this philosophy of yours? This philosophy is what has kept me human. It's what will keep any of us human. You can't force it on people. It takes more than words. You can't just talk people into being peaceful. You think I don't want a life like that for AJ, for myself? God, I'd love to live in a world where I didn't have to worry about killing or dying. But that's just not how things fucking work. Not yet. And what you're doing now is Relationship going to with change James that. has changed. No voi... Nousisko se? No... Mennään nyt vaan näillä valinnoilla, ei voi mitään. Mitä mieltä James on nyt sit lopputuloksesta? Maybe. Jos sä James haluat lähteä, et halua olla meidän kanssa, niin mene sit vaan pois. Mut... Tää on nyt vähän ristiriidassa, että ketä jää... What is it? Että ketkä kuolee, ketkä jää henkiin. He doesn't get it. Not like we do. Not like I do. Let me help you, Clem. Trust me to tell which people are bad. That I won't ever use my gun because I like it. But only to keep our friends safe. Please. You can trust me to decide when it's right. No, sä et oo kyllä oikeastaan nyt valmis siihen kyllä, AJ. I'm sorry, AJ. You're just not ready for that. You don't trust me? Joka mä luotan suun, joo. I can't trust you to make those calls. You can't or you won't? Can't. Can't or won't? Which one? Your relationship with I've AJ has raised you changed. since you were born, AJ. And it
Looks like I have a long way to go. Okay. No, sun pitää AJ nyt tehdä vaan silleen, että... No, mä oon semmonen I don't make the rules. Nyt, okei. Tuulenpuuska. That's the way out. Siellä missä tuulee, sitä seurataan. Siellä on ulospääsy. Tää on tuttu Heavy Rainista. Se yksi kohtaus. No, katsotaan. No ai niin, sillä onkin 2 puukkoa. No niin. James lähtee. Go. I'll make sure you won't be followed. Selvä. Missä tuulee? Varmaan sinne minne nää nyt menee. Thank you. No, katsotaan pärjääkö James. Safe. Be safe. Voi olla, että James ei selviä hyvästi, jos ei nähdä. Voi olla, ettei nähdäkään enää. No, rest in peace James, jos ei tavatakaan enää. Mut siinä luki your relationship with James has changed. Nyt voi olla varmaa, että kun tää peli päättyy tähän, jos tää peli päättyy nyt, niin siinä varmaan tulee se, että MIA, Missing in Action. Hyvät päästiin pois luolasta. Onneksi se sammui nyt jo sopivasti siihen. Mut nyt täytyy vaan... Kuinka kaukana me ollaan sieltä koululta? AJ seeks your approval above all else. Okei. Okay. You shaken his confidence in himself. Me ravistutettiin itseluottamusta itteemme. Tai mitä nyt tuo tarkoittikaan suomeksi. If the shore is that way, then the school is probably that way. Mutta nyt mä voin sanoa kyllä, että AJ:n tää niin sanottu kasvatusmetodi on nyt mennyt kyllä päin helvettiä tässä. Et toisaalta mä vaan teen sen vuoksi, että mä itse pystyn suojelemaan itteeni ja AJ:tä tässä vaiheessa. Huh? Kolmas mikä? The day after AJ killed Marlon. You already know Violet and I voted for you to stay. Asim was the third vote. Wait, that means Omar voted us out? And Ruby? Yeah. Just silloin kun oli se äänestys. What made you think of that? Asim said you knew how to survive. He could just tell the school would be safer with you there. I voted for you because I liked you. But his reason, it was better. I just thought you should know. Asim was right. We were safer. We were more scared than we let on when you met us. Thanks, Ten. That means a lot. That's really nice of you to say, Ten. Thank you. That's okay. Now that we're out of danger and going back home, it just made me think of it. I like Asim. Okay. If Marlon was still in charge, we'd be taken away to wherever, or dead. Instead, we fought back, because you showed us how. No We niin. weren't safe with Marlon, even in his safe zone. We were just hiding. No nyt kun se avautuminen vasta tässä alkoikin. Onko se James? Pääskö se pois sieltä? Vai tuleeko sieltä joku Violet? No nyt sutkia. Missäs muutto? Violet! Mutta on sun pikkurillis. You made it. You're all alive. Mutta James ei välttämättä ole selvinnyt. Did everyone else escape? Yeah, they're okay. They took the cart and headed back to the school. Okei. Okay. We're safe, Clem. All we gotta do now is find our way home. Okei. Okay. Any idea which way that is? I know an old bridge near here. If we cross it, we won't be too far from the school. Voi olla, että se silta on varmaan rikki nyt sitten. Mutta nyt meillä on yksi semmonen oikea vaara ja toinen on niin sanottu
potentiaalinen vaara. Ja se on James, joka on se niin sanottu potentiaalinen vaara. Oikea vaara on sitten Mini. Ellei se nyt ole sitten muuttunut zombiksi sitten, kun sitä purtiin ensin käteen, sitten poskasta lähti pala jo. Voi olla, että Mini ei ehkä tule sitten kostamaan silleen suoraan. How's your hand feeling? It'll be fine once it scabs over. I'm sorry about your finger. At least I can still flip people off. Silver lining, I guess. Niin joo. Sä voit kyllä näyttää kesoa ihan vielä. Jos olisi keskisarmen vetänyt irti, We were niin... looking for you guys, and I thought you might be gone for good. Oh. Shit. Niin joo, sulla oli omat epäilykset vaan, kun mentiin erilleen. I was trying to figure out what I'd do if you were gone. And I realized how goddamn stupid I was about Minnie. For a whole fucking year. I was so wrapped up in losing her and Sophie, I pushed away everyone who tried to care about me. Marlon, Brody, Lewis, even you and AJ. I tried my damnedest I've done the not same to thing. care about either of you. Oi. And I still couldn't tell you why. No sä olit peloissasi. Because you were afraid of losing someone else. It's understandable. I was a goddamn coward. Violet will remember that. I'm not a coward anymore. Okay. Jesus, everything's so different now. Me, us, the school. I remember how Marlon described it, what we were gonna turn Erickson into. It's not the way any of us pictured it. How did you picture it? I guess I couldn't. I just listened to what Marlon said. How it would be a home. A real one, but I couldn't really wrap my head around it. My family lived in a trailer. Okay. What about you? Where'd you live? Omakotitalossa. George. I lived in a house with my mom and dad. Fence around it, big backyard. Niin. Ekas kaudesta What was tuttu. your favorite part of the house? Treehouse. I had a treehouse in the backyard. I used to take my walkie-talkie up there and play for hours. Mitä sillä... I'd pretend it was a ship and I was the pirate captain. Or it was an igloo and I was a hunter. Ja... Or a castle and I was a princess. Okei. Okay. Really? Like with frilly dresses and a tiara? Yeah, but also a sword. A warrior princess. Xena. Yeah, obviously. Warrior The Princess treehouse kept me Xena. alive when all this started. Jonnette ei muista Where I hid. kyseistä sarjaa. Ihan hyvä sarja oli. Ja näyttelijäkin oli vielä silleen. You know, Erickson can still be the home Marlon promised. As soon as we get back, we'll start rebuilding. It'll be a lot of work, but you're right. It is worth it. Hell, we could even put in a treehouse. We've already got a bell tower. Okay, we'll build a bell tower house. No, onko se kello? Perfect. Okei. Okay. After all that's happened, it's still hard to imagine. I mean, we fought for it, defended it. It should feel more like home than ever, but it doesn't. You know what the problem is? That stupid fucking name, Erickson. No, se voi muuttaa. You want to rename it? Niin. Yeah, fuck that guy. We should name it something cool. Threatening, but not like scary. Something that makes assholes go, I should stay away. But not like you should name Blood it. Murder Knife House. You name it. It was your idea. Niin. Texas. We're calling it Texas. You can't just name it Texas. Eikö joku muu? Texas too. Se kävis kyllä. I want to help rebuild our school. Kaikki haluaa varmaan. Annetaan sille nimeksi Texas You 2. will, Ken. We all will. We can start as soon as we get back.
No. Let's get home to Texas too. No, saa nähdä mitä tässä tapahtuu. Tää ei varmaan mene hyvin. Varmaan sieltä saattaa tulla uusi joukko raidereita sitten kimppuun. Täällä on sähköjohtoi. No siinä on toi silta, mistä puhuttiinkin. Old Bridge. Se on kyllä aika laho. Siellä on rekka edessä poikittain tiellä. Okay, just take your time and keep moving forward. Toi on kyllä aika lahon näköinen kyllä toi. Mä kyllä nyt luulen. Cross the bridge.